पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सहाफ़ी बिरादरी के अंदरूनी और बैरूनी मसाइल और चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए ताकि बैनुल-अक़वामी सतह पर सहाफ़त के शोबा को अरूज और रियासत के चौथे सतून को मजबूत किया जा सके। खासतौर पर सहाफ़ी ख़वातीन समेत इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में काम करने वाले वर्कर के मुस्तकबिल को रोशन बनाया जा सके। इस पर लाहौर प्रेस क्लब में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने लाहौर प्रेस क्लब के तावन से 2 रोजा जेंडर सेफ्टी वर्कशॉप का एहतमाम किया, जिसमें सहाफ़ी ख़वातीन समेत मुख्तलिफ इदारों से ताल्लुक रखने वाले लाहौर प्रेस क्लब में मेंबरान ने शिरकत की और मुख्तलिफ इश्यूज पर सैर हासिल बहस की गई। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की जेंडर कोऑर्डिनेटर ट्रेनर मैडम लुबना और को कोऑर्डिनेटर मैडम फातिमा जाकिर ने सहाफियों से रिपोर्टिंग समेत दीगर मसाइल और चैलेंजेस से निपटने के लिए तजावीज ली। इस मौका पर DMH न्यूज से गुफ्तगू करते हुए IFJ की जेंडर कोऑर्डिनेटर ट्रेनर मैडम लुबना का कहना था कि IFJ जो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट है और ये इसके जो मेंबर्स हैं पूरी दुनिया में 6 लाख जर्नलिस्ट हैं और ये इसका मकसद ये है कि ये जो दुनिया भर में जो यूनियंस हैं उनको मजबूत करना और सहाफ़ियों के हुकूक़ दिलाना, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना और उनके मसाइल को हल करना। ये जेंडर ट्रेनिंग है क्योंकि ख़वातीन सहाफ़ी जो हैं उनको भी बहुत मसाइल हैं और हम देख रहे हैं कि पिछले चंद सालों में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से हमारी ख़वातीन को ट्रेनिंग कम मिलती है हमारे ममालिक में। तो इस वाले जो 2 रोज़ा हमने यहाँ पर प्रेस क्लब लाहौर प्रेस क्लब के साथ जो हमने इस वक्त की ट्रेनिंग की है, इसमें हम जेंडर ट्रेनिंग दे रहे हैं और इसमें हम इनको डिजिटल सेफ्टी और जो ऑन ग्राउंड सेफ्टी होती है, सेक्शुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो कि जिस पे बात शुरू हो रही है और जो हमारे जो यहाँ पर जिन्होंने जो शुरका हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसमें एक तो पार्टिसिपेट भी बहुत अच्छा किया और उनसे भी हमें बहुत सीखने को मिला। 2 रोजा वर्कशॉप में शमूलियत इख्तियार करने वाले सीनियर सहाफियों का कहना था कि ऐसी वर्कशॉप का इनकाद वक्त की जरूरत है और लाहौर प्रेस क्लब की अच्छी काविश है। मैं समझता हूँ कि एक रबे सदी का सहाफ़ती एक्सपीरियंस होने के बावजूद ये एक बहुत ही खुशगवार ट्रेनिंग है मेरे लिए और मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि वक्त आ गया है कि सहाफ़त के बदलते हुए तकाज़ों के मुताबिक हर सहाफ़ी ख़ुद को इख्तियार करे और जितनी बर्क़ रफ्तार तब्दीलियाँ सहाफ़त में आ रही हैं उनका वो बगौर मुशाहिदा करे और मुशाहिदा करने के बाद अपने आप को उसमें एडजस्ट करें। देखिए, अब वक्त आ गया कि हर सहाफ़ी को अपनी जर्नलिज़्म खुद करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मालकान पर रहेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप वक्त के तकाज़ों के मुताबिक, मैं समझता हूँ कि हर सहाफ़ी को ये सहूलत दी जाए थोड़ी सी कि वो अपना चैनल लॉन्च करें, यूट्यूब चैनल लॉन्च करें, ताकि वो खबर जो कि अपने अखबार में या अपने चैनल पे नहीं दे सकता वो अपने यूट्यूब चैनल पे दे। इससे न सिर्फ ये है कि एक नया ट्रेंड मुतारफ़ होगा, बल्कि इससे मालकान की जो ब्लैकमेलिंग है वो भी ख़त्म होगी। बात यह है कि इस वर्कशॉप से हमने भी बहुत कुछ सीखा है। बुनियादी तौर पर जो इल्म होता है वो शेयर करने के लिए होता है और एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा हासिल करने के लिए होता है। तो इस वर्कशॉप में जो पैगाम था ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, उनको बराबरी की सतह पर ट्रीट करने के हवाले से, ख़वातीन जो सहाफ़ी हैं जो वर्किंग वीमेन के तौर पर काम कर रही हैं शोबा सहाफ़त के अंदर, तो उनके जो दरपेश मसाइल हैं उन पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई और उसका हल तलाश किए गए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की जो वर्कशॉप हैं उनका इनेकाद होते रहना चाहिए। ख़वातीन को जो सबसे बड़ा मसला पेश आता है वो आता है हरासमेंट का। यहाँ पर जॉब और उनका रिस्क जो है यहाँ के बद किरदार माफिया ने उससे जोड़ दिया है, हरासमेंट के साथ ही जोड़ दिया है कि जो खातून उनको राज़ी करेगी उसे जॉब, जो नहीं कर सकती खुदा न खासा। और फिर ये सिर्फ मालकान की हद तक नहीं है, बल्कि मालकान शायद इतना इन्वॉल्व नहीं है जितना एग्जेक्टिव पोस्ट पर बैठे हुए हमारे दोस्त इन्वॉल्व हैं। इसमें बहुत सारे बदकिरदार चेहरों को हम जानते हैं, कौन कितनी बकवास करता है, कौन कितना किसको तंग करता है, लेकिन हमें अपनी नौकरी की बड़ी होती है। हमने रिस्क अल्लाह से वाबस्ता नहीं किया हुआ, हमने रिस्क अपने आप से वाबस्ता नहीं किया हुआ, हमने रिस्क वाबस्ता किया हुआ है कुछ बदकिरदार लोगों के साथ। हम उनकी मतलब मैं इधर कुछ 1-2 दोस्त जिनका मैं बार बार लोगों को बता रहा हूँ बताते रहते हैं यार ये बदकिरदार लोग हैं, ये ख़वातीन को तंग करते हैं, ये कोई किसी बेचारे माड़े बंदे को देख लें, नॉर्मल सहाफ़ी को किसी को देख लें, या अभी जो लोग काम सीखने के लिए आए हुए हैं, ये बुनियादी तौर पर ना सिर्फ उनको ब्लैकमेल करते हैं, डराते हैं, बल्कि उनका मिस यूज़ भी करते हैं। मुख्तलिफ़ एंगल्स होते हैं मिस यूज़ करने के, और जेंट्स को उतना ही मेरे ख्याल में किया जाता है
جتنا خواتین کو کیا جاتا ہے. لیکن خواتین کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیچاری شکایت نہیں کسی سے کر پاتی. مثلا کچھ خواتین ادھر ہی کچھ ڈسکس ہوا کہ خاتون کہہ رہی ہے کہ میں 1 مہینہ تو کسی کو بتا نہیں سکی کہ یہ بندہ مجھے ہراس کر رہا ہے، کیونکہ مجھے نوکری کا بھی خوف تھا. یہ میرے خیال میں انہوں نے کہا ہے یہ اس ورکشاپ کا مقصد یہ تھا کہ آگاہ کرنا ہے لوگوں کو. بے شمار قانونی اور آئینی حقوق حاصل ہے ہمیں خواتین کو اسپیشلی، اور ہر بندے کو وہ جائے عدالت سے رجوع کرے، وہ ڈائریکٹ اپنا کیس دائر کرے، وہ عدالت سے ڈائریکٹ رجوع کرے، یا کم از کم وہ یہ کرے کہ اپنے معاشرے میں بیٹھے ہوئے گندے کیڑے ان کو سریعام ننگا کرنا آپ شروع کر دینا، تو آپ چلو ایک شکار ہو گئے، بہت سارے لوگ بچ جائیں گے. یہ ٹریننگ جو ورک شاپ ہے یہ خاص طور پہ صحافیوں کے لیے اور اس کمیونٹی کے لیے ایک بہت اچھا ایک سٹیپ ہے، جو کہ صحافیوں کو اپنی سیفٹی کے حوالے سے بتاتا ہے. اور خاص طور پہ جینڈر کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوتا ہے، اسپیشلی ہم فیمیل کی طرف جینڈر میں میل اور فیمیل جرنلسٹ دونوں ہی آتے ہیں. پاکستان میں بدقسمتی سے صحافیوں کو کوئی ایسا تحفظ نہیں ہے جو ان کو ملنا چاہیے. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسا ریگولیٹری اتھارٹی کا ایسا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے جس کے پاس یہ چیک اینڈ بیلنس ہو. ہمارے یہاں ایسا ہے کہ ایجنسیاں کب کس کو اٹھا لیتی ہیں، کون سا صحافی راستے میں ہی اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، وہ اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، وہ کہاں گیا، اس کی کوئی سیفٹی نہیں ہے اس وقت. اسپیشلی پاکستان میں صحافت صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پورے ملک میں آپ جہاں بھی دیکھتے ہیں پوری دنیا میں صحافی کسی بھی ریاست کا چوتھا ستون ہے، اور صحافت ہی جو ہے وہ غیر محفوظ ہے. میرا ہائی اتھارٹی سے یہ مطالبہ ہے، میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز ہماری سیفٹی کے لیے بھی کچھ قوانین بنائے جانے چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا آنے والا مستقبل جو وہ روشن ہو، تابناک نہیں ہونا چاہیے. کل اور آج 2 دن کی ٹریننگ تھی اور یہ پریس کلب لاہور کے تعاون سے تھی. بہت اچھا لگا، اور بہت ساری چیزیں جو کہ ہماری سوسائٹی کی نارمز میں بھی شامل ہیں، اور جو بری چیزیں ہیں وہ بطور ایک جرنلسٹ کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو چیزیں سوشل میڈیا کے حوالے سے ہیں، جیسے بلاگرز ہیں، اور بلاگرز کا کیا ٹرینڈز ہے، کیونکہ وہ نیگیٹو چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور جرنلسٹک نارمز جو ہیں وہ مرج ہوتی جا رہی ہیں، تو اس کو ہم نے کس طرح سے الگ رکھنا ہے، کیونکہ جرنلسٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ برائی کو ہائی لائٹ کرے. میڈیا از لائک مرر، اچھائی اور برائی دونوں چیزیں دکھانی ہیں، لیکن فوکس ہمارا ہونا چاہیے کہ جو اچھی چیز ہے ہم اس کو ہائی لائٹ کریں. اس ٹریننگ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، کیونکہ ایسی ٹریننگ جو ہے نا آج کل کے دور میں خاص طور سے ہونی چاہیے، جب کہ ہر طرف ہمیں ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم اپنی پروٹیکشن کو کیسے سیو کر سکتے ہیں. سب سے ان کا جو اہم تھا یہی تھا کہ جینڈر جو ہیں کہ یہ اپنی کس طرح سے سیفٹی کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ ایک تو ورک شاپ گاہے بگاہے کبھی اٹینڈ کی ہو، لیکن ان لوگوں نے جس طریقے سے کی ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے ڈیفرنٹ ہے. ان کا سٹائل بھی اور ان کے ٹریننگ دینے کا سٹائل بھی بہت اچھا تھا. آخر میں لاہور پریس کلب کے صدر اعظم چودھری، جنرل سیکرٹری ساجد مجید، نائب صدر پنجاب یونین آف جرنلسٹ عامر سہیل اور انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کی جینڈر کوآرڈینیٹر ٹرینر میڈم لبنہ نے ورکشاپ میں شامل ہونے والے صحافیوں میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے.